Good morning viewers. Aji bujurla khobori apningan sobke bhi swagat kori ase. Sobse age khobor ahi thaga dule the Joint Coordination Committee JCC kan brado IAS laga juntu induction opore kondule CNSSEA kan bra FONSESA kan bra NIDA kan bra NSSA kan bra aru NFN ASA kan bra dule decide kori kina juntu tai kan bra dule strike kurina thaga mane pen down laga juntu strike kurna thaga dule especially tool down laga strike kura dule idu kedo hall te rakhi boli question ko ase kidi tahan brado Nagaland laga chief secretary logo ekta meeting lo apiche de idu tahan bar decision loise kuina jankari pai ase ekta circular dule JCC laga media cell kan pra trust laga dente issue kurna thaka hisab dule itu decision do chief secretary kan bra dule idu committee ge discuss kurule nimide invite kuri thaka homede government bra dule assure kurina কি থাকিলেবি কিনা থাকিলেবি স্টেপস খান লৈ কিনা এটুকে ৰিজলভ কৰিবলে স্পেশালি যোনটো নন ষ্টেট সিভিল সার্ভিস নন SCS খান লাগা যোনটো সিলেকশন লাগা ওপৰতে ইটো অফিচাৰ্স খান লাগা যোনটো IAS লাগা ওপৰতে ইটো মামলা ওপৰতে ৰিজলভ কৰিবলে তান পৰা তুলে মঞ্জুৰি দিব কিনা বি গভৰ্নমেন্ট প্ৰাণ পৰা তুলে তানকে এশ্যোৰ কৰিছে কিনা জানকাৰী পাইছে আৰু এটা ভাল খবৰ দিলে ইটো টুল ডাউন স্ট্ৰাইক তো কিন্তু অক্টোবৰ 27 লাগা দিনতে শেডিউল কৰিনা থাকা তুলে ইটো তুলে hall te rakhi kina ase mane itu din brother no hoina itu le hall te kurina ase aru konisna itu juntu itia hoi daga pen down strike tule itu to ta laga demand na punji daga home tak tule hoi thakyo guno ase mane kundu apnen juntu le confuse no hobole nimide amala viewers kan kiman jon se ase apnen garne confuse no hobole nimide tan par JCC kan bra tule duita tan bra juntu ile tan konisna strike kuri thaka to ekta to tool down strike aru ekta dule pen down strike tool down strike to tahan 27 din juntu October 27 laka tarik brole shuru kuribo kina tahan brole decide kurna thakise aru pen down strike dule tahan bro already shuru kuri kina ase aru idu garne ule juntu tool down strike ase idu ke government brasin san ke madegina tahan laga mamla khan huni dia garne tahan ekta bharosa dia garne idu garne ule tahan government bra assurance ekta dia garne tahan tool down strike to hold there kina ase hulebi pen down strike tule continue ase kuina bi amalaga viewers sange janai diye the Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA khan pra ja kali laga din tule ekta notun mobile application kundu safer Nagaland kuina thaka ekta app tule idu pra do real time weather information dibole nimide aru state laga bitor alert khan kuribole nimide ule ta khan pra accurate ekta juntule home dia laga juntu app mobile application apne nule play store to bi saw pare safer Nagaland kuina edu to launch kurise kuina jankari paise edu juntu weather mobile application dule edu to NSDMA khan pra hi develop kurise aru dule advisor for NSDMA aru new and renewable energy jet news to new theobra le launch kurise kuina khobor paise new theobra dule edu juntu app launch hwa do edu like the significant milestone ase kuina was kondubra dule technology laga opor de bi ekta tangur ekta bhal laga kotha ase commitment dia laga kotha ase public safety laga opor de bi ekta tangur ekta ule development ekta ase kuina bi edule new de kwanishna advisor for NSDMA aru new and renewable energy juntu Z news eto new theorale neka jankari dia do apni sof ke bi janna diye Andhra Pradesh laga Chinnaketur Kurnool district laga pitorule ekta dangur rasta laga accident hoina thaka bisi 20 jon manu kan nishna dule mori jase gino ko ase dule ja kali laga 3 laga hatsa ase gina pure sange jankari kuri ase yedule ekta private travel bus dule jui lagi jase gino ko ase ede two wheeler mane ekta scooty nolbi bike ekta juntu two wheeler ko aman bra idu logode laga lagi wa pichete bus te jui juleina idu hatsa de 20 jon manu kan do mori jase gina khobor paise preliminary report laga hisab dule idu bus te do 40 passenger khan takijin ko ase aru idu majude 18 passengers khan dule tando jinda ase guina alive hoise guina mane identify kurise guina jankari paise aru police khan praiti bi kuise ki konba bodies khan dule bishi biara damage hogina ase kondubra ta khan laga identity khan bi ekubi konbi jane bole na para laga halat te ase guina bi police khan ba janaise official source laga hisab dule itu incident to Friday mane ja kali laga fujir 3:30 AM te hoise guina ko ase idu bus aru two wheeler laga juntu accident hole idu to ekta bishi dangur ekta
হাদসা হৈ কিনা আছে কিনা কৈছে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ লাগা ভিতৰতে কিনা জানকাৰী পাই আছে এইটো মামলা ওপৰতে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ পুলিচ খান ব্ৰাদুলি যোনটো মানুহন আছে এইটো মানে আইডেন্টিফাই কৰি কিনা এটা তাহান লাগা ওপৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো জানকাৰী মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন যোনটো আছে এইটো আমরা জাৰি ৰাখি আছে কিনা খবৰ আহি থাকাটো অবিগান সবকে বি জানাই দি আছে নাগালেণ্ড পুলিচ খান ব্ৰাদুলি কোনটো তাহান ৰিক্ৰুটমেন্ট এতিয়া শুরু কৰি দিয়া সময় তাহান ব্ৰাদুলি ৰিক্ৰুটমেন্ট লাগানো যোনটো কিনা কৰিব কি কৰিব ইয়ান সব চা পিছলে এটা একটা শর্ট আপডেট দিব কি নাগালেণ্ড পুলিচ লাগা যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট লাগা ওপৰতে এটা তাক তুলি ক্যান্ডিডেট ৰেজিস্টার্ড হৈ থাকাটো 18,984 হৈ কিনা আছে আৰু এৰে কোন ক্যান্ডিডেটস খান তুলি এপ্লাই কৰি কিনা তাহান পইচা দিয়া তুলি এটো 16,852 খান হৈছে কিনা আছে মানে ক্যান্ডিডেট ৰেজিস্টার্ড হোৱাটো 18,984 হৈছে আৰু ইটো লাগা মাজতে এতে 16,852 খান প্ৰাহি মানে পইচা দি কিনা এপ্লাই কৰিছিল মানে পইচা দিলে দে ব্ৰাইব দিয়া লগতে নৈ দি আৰু ইউৰছন কোন মানটো মিস চার্জ নগলে হ'ব ইটোলে যোনটো নাগালেণ্ড পুলিচ খান 300 रुपीस তুলি যোনটো দাম তুলি কৰি কিনা থাকাটো পাৰ ক্যান্ডিডেট তুলি তো এপ্লাই কৰা লাগা ইটো খানটো পইচা দিয়াটো 300 रुपीस পইচা দিয়াটো 16,852 খান দি কিনা আছে হুলিবি টোটাল ৰেজিস্টার্ড হোৱাটো 18,984 হৈ কিনা আছে বিনা জানকাৰী পাইছে এতে বলি তুমি জানিবলৈ পাইছে কি কোন ক্যান্ডিডেটস খান তুলে কোনটো ব্ৰাদুলি এতে ৰেজিস্টার কৰিছে হুলিবি তাহান ব্ৰাদুলি এক্সামিনেশন ফিস যোনটো 300 रुपीस আছে ইটো দি কিনা নাই বিনা জানকাৰী পাইছে ইটো লাগা এক্সামিনেশন ফি দিলে লাস্ট ডেট কোনটো নভেম্বৰ 7 লাগা দিনতে আছে ইটো লাগা আগে ৰাতি বলিবি নাগালেণ্ড পুলিচ খান পৰা খবৰ গুনা থাকাটো আপনি গান সব কি বি জানাই দি আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.